مرحبا بك خويا الارتيست الله يبارك فيك. شكرا. بلادك. الله يبارك ان فيك. شاء الله اليوم عندنا واحد لو شو اكسبسيونيل avec à partir de 21h à la scène Walem Suissi avec الفنان الارتيست الفنانه سميره سعيد مجموعه فناير والفنان صليف كيتا. اذا الارتيست نفتحوا لنا مجال الحضور باش يطرحوا الاسئله ديالهم. مرحبا. ولا ممكن واحد السؤال، شنو هو الشعور ديالك هنا في بلادك في المغرب وهذا التواجد في منصه الوالم السويسي؟ انا تنفتخر بهذه الانفيتاسيون، فرحان بزاف و تنشوف بلادي غادي لقدام حتى في لا كولتور. دونك انا معكم aujourd'hui. مرحبا بك. بروميير كيستيون تفضل. سلام، سلمى جورناليست راديو. الارتيست شنو لا ستوري ديالك؟ قلتي انك موجود بزاف ديال لي سوربريز سو سوار في ليسباس وين السويسي. قولي لنا شنو موجود و نعطيك شويه. Ma deuxième question c'est à propos de الكونسير ديالك الاخر اللي درتي في إيميتانوت. وي. صافي كوا انك تغني في بلادك في ارضك، واش ممكن نشوفوا شي كليب بيتيت يتصور تما في إيميتانوت؟ بيان سور avec plaisir. دونك بالنسبه لي سوربريز الا قلنا راه ما بقاوش سوربريز، دونك ديزولي. اي بي إيميتانوت expérience رائعه، vraiment c'est incroyable pour moi. بحال الا تما فين ساليت المسيره الاولى، دونك سيتي مانيفيك. غنيت قدام العائله، قدام الوالده ديالي، و تنهضر وكا ودروك عندي ليموسيون دابا دروك نيت غير تبوريشه، وما كان غير تبوريشه والخوف، ولكن ما شاء الله كان داز داكشي رائع فريمون. بونجور. كاين عمل كبير كيدار على الثقافه في المغرب. انت دونك ارتيست اللي ديجا مشيتي برا درتي دي كونسير باغيور، كيفاش كيبان لك بلي وزاره الثقافه تقدر تعاون لي جون اللي جايين بحال هاد لي زيفينمون؟ بلوس دو ديتاي. دونك هاد لي زيفينمون ديجا تيبانوا بحال واحد لا فيترين، بحال واحد هما القدام، هما اللي تيوريو بين وزاره الثقافه خدامه وغاديه مع لا جونيس، غاديه مع الثقافه. دونك سي لا بروميير فيترين. من وراها خاص لي زاكسيون بيان سور، لي زاكسيون au niveau local, au niveau des territoires, de tout le territoire. Donc Inch'Allah, moi je pense que s'il y a cette vitrine, c'est pas pour rien. ماشي غير بنت لي انا ماشي بحال غير السباعه. Donc Inch'Allah, je pense que on est sur la bonne voie, mais en général, في المغرب en général, تنظم de plus en plus rapidement و تطور encore plus vite. Donc alhamdoulilah, pour l'instant je vois que du positif. خصنا نشجعوهم ونوقفوا معاهم وكمغاربه نكونوا tous ensemble soudés et pour arriver à des résultats. هاد les résultats هذا هو pour moi le début تاع la nouvelle ère du Maroc. Bonjour artiste. Bonjour frère. Alors ma question, c'est après le succès de votre featuring avec Liwa, Oui. est-ce que vous envisagez d'autres featuring avec des artistes marocains, des rappeurs marocains ou autres? Bien sûr. Notamment avec un Ould Rabat ici qui s'appelle Hari. J'ai déjà fait une chanson aussi avec un jeune artiste de Knetra qui s'appelle Abdou. Et là, je suis en train de voir qu'il y a des nouveaux artistes aussi, Mknes, Marrakech. Donc moi, je vais faire des featuring au maximum pour essayer de faire connaître et essayer de profiter du talent aussi de cette jeunesse qui monte. Inch'Allah, bien sûr, il y aura plein de featuring avec mes frères, obligé, et mes sœurs. Pour une dernière question. مرحبا بالجميع. عزيز مرحبا. الله يحفظك. بطبيعة الحال السؤال اللي هو يعني الشعور ديالك انك في السهرة الفنية تاع الرواج اللي كانت يعني والمتوقع ان اليوم يكون الجمهور اكثر. اظن بالامس كانت 170,000 وقبل 150,000 مع الويكاند كنظن ان الجمهور يكون كبير. فاول حاجه مع سميره مسعيد التاريخ ديالها، والحاجه الثانيه هي بالنسبه لك انت كفنان شاركتي في العالم كامل، كيفاش كتشوف مستوى تنظيم السهرات في المغرب كامل اليوم وصل؟ واش كاينه شي حاجه اللي ناقصه في
التصنيع او لا حنا ولينا في المستوى العالمي اللي كيشرف في الجميع؟ لا حتى حاجه ما ناقصه فريمون حتى حاجه ما ناقصه que ce soit au niveau de l'accueil au niveau de l'accompagnement la communication زعما بالعكس كاينين شي سهرات وشي ايفينمون في اوروبا مثلا اللي تيدوزو في داك لورغانيزاسيون ديالهم ما تيدوزوش دو مانيير فلويد وما تيدوزوش زوينين دونك الحمد لله لا بالعكس au contraire il y a rien à envier au reste du monde quand je dis au reste du monde الحمد لله زعما المغرب في هاد لا موندياليزاسيون ما عرقش بقى شاد وحنا راه en tant que je parle pour tous les MRE راه شرف كبير c'est une grande fierté à chaque fois c'est une grande fierté de vivre des expériences comme ça de voir son pays évoluer et de partir le dire partout alhamdoulilah في تويتر المغرب tous les 2 jours en France le Maghreb il est premier des tendances tous les 2 jours ça veut dire qu'on est un pays digitalisé qui communique alhamdoulilah malgré l'Adienne, malgré les problèmes qu'il y a autour de nous, malgré le fait qu'on veut faire de ce pays le bouc émissaire de toute une région, alhamdoulilah, on reste un pays ouvert, travailleur. Et puis moi je suis fier de faire partie de cette génération-là. Je pense que nos anciens n'ont pas à être tristes de ce qu'on est en train de faire, tous ensemble. Et moi je fais partie de l'équation. Alhamdoulilah, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rester soudés ensemble. On peut communiquer entre nous, on peut débattre, pour que ça aille mieux encore, mais il ne faut pas laisser la négativité rentrer dans le pays. Et ça, c'est le devoir de 40 millions de Marocains. Une dernière question. Une dernière question, l'artiste. Il a donné un film biographique à Hiyatek. Wow. شكون l'acteur اللي تبغيه يمثل le rôle ديالك؟ lui-même. انا l'acteur اللي vraiment اللي تشوفه pas seulement un artiste un acteur marocain ou un français ou un américain داك الدري اللي كتشوف في راسك. Brice Le Glaoui, c'est ça? C'est ça? Oui, le Glaoui. C'est ça? C'est Brice Le Glaoui. Vraiment. Parce que déjà, c'est un super acteur. C'est un enfant du théâtre, un enfant du cinéma. Et parce qu'il y a eu des moments intenses. Donc, rate con l'émotion. Le tout parce que tout le douar, donc c'est très spécial. Le douar fait actuellement 450 compteurs électriques. Donc, mais à mon époque, 85, tout le temps, il y avait une centaine de compteurs. Il n'y avait même pas de compteurs. Quand la bougie ou Allah. Donc, le fait d'être là, Zamara, on est la capitale du Maroc, du royaume du Maroc, et la capitale culturelle de l'Afrique. Être là aujourd'hui, il y a toute une vie, bien la naissance aujourd'hui. وهذيك la vie فيها بزاف اللقطات vraiment اللي تيضحكوا اللي تيبكيو. J'en parle encore où je tremble. Donc, alhamdoulilah, on a fait ce qu'on avait à faire et j'espère, Inch'Allah, que c'est possible que ça sorte un jour. J'espère que ça donnera l'exemple, en tout cas, à n'importe quel Marocain, qu'il soit né avec une cuillère en argent dans la bouche ou qu'il soit né avec rien du tout. C'est tout. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.